I think when I first came to China and specifically to Shanghai, I was really shocked that there was this level of colonization. Not many people in the global south, especially in Africa, know that China was a semi-colony. And the Bund, in fact, was the heartbeat of that colonial process. All the buildings you see here used to be foreign banks, used to be shipping firms, used to be customs held in the ownership of the British, the French, Americans, Japanese.在19世纪到20世纪初，你可以看到西方殖民者非常觊觎中国这块土地，是因为像中国，它第一有大量的棉花和矿产的资源，第二呢，也是因为中国有庞大的这个商品倾销的这个市场，最后是因为这个中国我们在东亚的一个重要的战略地位，那么掌握了中国就可以控制可以辐射整个亚洲。I initially was concerned, like, why would they keep these buildings? But I think it's because they want to know where they came from. They don't want to forget what they called the century of humiliation that happened in the 1800s. And as you can see, like, all of these buildings are reclaimed with the flag of China, the flag that represents the alliance of workers, peasants, some petty bourgeois, and the various forces that rallied around the Communist Party of China. 我们现在的位置就是在百代小楼，也是《义勇军进行曲》的灌制地。《义勇军进行曲》当中最令我震撼的就是那句“我们万众一心，冒着敌人的炮火前进”。工人、农民、学生的自发志愿者，都是一些自我觉醒的人去参与了这场战争。这种我们万众一心，不是我被拯救，而是我们自救。 中国想用这首歌告诉南方国家：你们的挣扎，我们也曾亲历过；你们的敌人，我们也曾面对过。未来的路，我们也将一起度过。起来，不许往所怒了的人们，把我们的血肉组成我们新的长城。 中华民族到了最危险的时候，每个人对国家发出最好的号声。起来，起来，起来！我们万众一心，冒着敌人的炮火前进，冒着敌人的炮火前进。 El Sur Global es ese grupo de países que ha luchado históricamente contra el imperialismo, contra el colonialismo, que los une la historia común de explotación, los une también una historia común de lucha por una emancipación que permite de alguna manera equilibrar los poderes en el mundo, ¿no? Representan la mayoría de la población global, representa la mayoría de los recursos que tiene el planeta que están destinados al desarrollo, pero tiene todavía una carga fuerte de explotación. El Sur Global no es una categoría geográfica, es una categoría, un concepto político que para nosotros reúne a todos los pueblos, países y regiones que frente a los intentos de dominación
de las potencias occidentales, primero europeas y después Estados Unidos, plantean una perspectiva común en términos de los desafíos que tienen esos países y pueblos para consolidar un proceso de desarrollo. Por eso, para nosotros es una categoría que está en construcción, que hay que consolidarla y que reúne a pueblos muy diversos, como por ejemplo el pueblo chino y los pueblos latinoamericanos.欢迎来到2025全球南方学术论坛。尊敬的各位领导、嘉宾、海内外学界同仁们 and explore its profound legacy in our present and our future. We're delighted to announce that we have over 200 participants, 62 of which will be speakers speaking on the stage today. I think one of the really important things of the last few years, especially in 2023, is when we heard our President Xi Jinping declare that China is a global South country, has always been a part of the global South, and will always be of the global South. And I think it's a very important political orientation to describe where the country is today. And for this reason, I think having these academic moments where we can exchange with different people, hundreds of people from dozens of countries, from Latin America, Asia, and Africa, to discuss the most pressing issues of our day, but also our historical traditions. This relationship is not just something of now. We come out of the liberation struggles, the struggles for independence, and anti-colonial struggles of the last century together. I've been interested in the Global South for a very long time. Initially, I thought that the term the Third World was much more strong and attractive. It was a political term in the 1950s, 60s, and 70s. But it really died in the 1980s, and then for about almost 4 decades, the people of Asia, Africa, Latin America didn't really have a compelling sense of themselves. They were all looking northward. En esta construcción, nuestro desafío o nuestra pregunta urgente que nos tenemos que hacer desde los pueblos del sur global es ¿quiénes son nuestros aliados para consolidar una perspectiva del sur global, ¿no? Aliados? Sim. O mais aliado, a Alemanha. São os que estão mais próximos das nossas fronteiras, né? Paraguai, Bolívia, Argentina, Uruguai também. Países de África y China creo que podría ser un buen aliado estratégico. Y yo creo que Brasil tendría que ser un aliado nuestro por el tema de la cercanía, bueno, el potencial de ellos. Creo que hay que apuntar a ellos como aliados. No sé en términos políticos, yo lo veo como economía, ¿eh? Podría pensar en Cuba, también podría pensar en Colombia, nuestro vecino, Ecuador y Bolivia. Rusia, China, Irán, bueno, y tantos países. Porém, agora nós estamos vivendo uma crise estrutural que envolve todo o sistema. E a base dessa crise estrutural é que
de um lado, quem controla todo o sistema é o capital financeiro e grandes corporações que controlam o mercado mundial. Esse núcleo do capitalismo vai acumulando a riqueza de toda a humanidade. E, de outro lado, produz uma imensa desigualdade social com bilhões de pessoas que já não têm direito a trabalhar, a moradia e a terra e a alimentos e a todos os bens necessários para a sua sobrevivência. The workers' movement is in disarray, precarious workers all over the place. You know, you wish there was a strong workers' movement so the right could come to try to fight it. There isn't. Yeah, so it's not that. What you have instead is you have a world population completely disoriented by the atrocities of capitalism. You know, there's no compelling political project. People are lonely, they are atomized, they are angry, they can't aspire to things, their children aren't able to find good jobs. Nós estamos diante de uma situação em que há uma crise econômica, que gera uma crise social, há uma crise política das formas de dominação do Estado burguês e há uma crise ambiental. Nunca antes, na história da humanidade, houve uma conjugação de crises en esos varios sectores de la vida humana. A diferencia de, por ejemplo, lo que pasa acá en China, donde los estados han asumido un rol planificador y pusieron a la población, al ser humano, en el centro de las políticas públicas. China and the Communist Party specifically tried to build a degree of separation for a little bit of autonomy based on their political pursuit of serving the people. And so when people see this, Pudong, 40 years ago, it was marshland, it was agriculture, there was nothing here. And now it's the center of technological, business, AI kind of capacity. And this kind of capacity is what is really important for the global south to look at, is that the process to get here is very different from the extractivist, exploitative, colonized processes we see in the global south. It is hard to distinguish between fascism and colonialism. For after all, the suppression of sovereignty and dignity is the essence of colonialism. 在全球南方走群众路线，建统一战线，才能突破各种艰难险阻，共同完成世界和平与发展的伟大任务，也是一个前所未有的伟大的历史任务。但是红军不怕远征难，万水千山只等闲。人类命运共同体说到底就是一个跨越万水千山、共荣共通的大传播实践。历史在我们这一边，历史在人民这一边，正义必胜，和平必胜，人民必胜。谢谢大家。Estando acá en China, primera vez que vengo a China y que puedo sentir un poquito más de cerca la cultura, la tradición, la visión política que se construye aquí día a día y en un escenario muy especial que tiene que ver con el 80 aniversario de la victoria contra el fascismo, que está sirviendo para develar historias ni contadas ni compartidas por la mayoría del mundo sobre cómo se libraron las batallas contra el fascismo, qué significó la vida de millones de personas que no aparecen casi nunca en las películas que narran las guerras contra el fascismo, y cómo desde hoy se pueden sacar lecciones de ese tiempo. China 是世界反法西斯战争的东方主战场，
14年的抗战，牵制了大量日军，为全球反法西斯胜利做出了重要的贡献。因为这也是我们的抗战胜利，也是中国近代以来第一次完全胜利的民族解放战争，粉碎了当时日本要灭亡中国的这个企图，也唤醒了全民族国家意识和民族的认同感，凝聚抗战精神。为新中国成立呢奠定了军事、政治和民心的基础，提升中国在国际反法西斯同盟中的地位，让日军无法北进攻打苏联，这样苏联能够集中力量来应对欧洲战场的德军。在1937年，在这里上海发生了著名的淞沪会战，这是中国抗战里边最著名，也是规模最大、最惨烈的一场战争。而在这里就是发生的是四行仓库的保卫战，这也是到淞沪抗战的这个后期。当时呢，你可以看到，在河的这一边呢就是租界，桥的对岸也是租界。那么可以是我们的国际人士呢都在这里，聚焦了在你看这里的一场战争。当时呢，这个中国的部队和我们800壮士和这个我们的日本的这个日军在这里交战，激烈交战。而在对岸呢，可以说，国际社会在这里是隔岸观火，他们是边喝着咖啡，喝着下午茶，看着这里在激烈的交战。但同时呢，因为在这个地方也是很多侨民、外国记者的聚居地，所以当时有很多的国际人士和记者报道了这场战争，让很多的更多的国际人士知道这场著名的战役。Fascismo. Podría decirse que sí, la verdad. Bueno, sí hay con los que piden sanciones para la patria, que se van afuera a vociferar, que la patria debe ser intervenida, que el pueblo debe ser masacrado. Bueno, yo creo que ese es un fascismo puro. De otra manera yo no lo veo. Bueno, fascismo, o sea, según los ejemplos que yo tengo de fascismo, que he visto a través de documentales y de películas, no hay. Sin embargo, sí puedo decir que han querido intentar introducir el fascismo aqui em nosso país. Sim, nós temos todas as provas da existência do fascismo. No Brasil não é diferente, não é um país desconectado de outras realidades. Fascismo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. São Paulo é um exemplo muito forte, tanto que a Faria Lima, que é o centro financeiro do país, está com o PCC lavando dinheiro lá dentro, né? Hay un Estado, no sé si fascismo en el sentido que tradicionalmente se usa la palabra, pero yo lo diría neofascismo o fascistoide, no sé, la que más. Sí, creo que sí. No, por suerte estamos bastante lejos, pero lamentablemente diluimos el significado de la palabra fascismo y se lo atribuimos a casi cualquier cosa, ni bien lo vemos, que un atisbo. Para las organizaciones populares de Argentina, el pueblo argentino en general, las madres y abuelas de Plaza de Mayo son una referencia en términos de coherencia, de lucha, de resistencia durante todas estas décadas y alumbran nuestro faro de lucha, no solamente para el pueblo argentino, sino que ha trasvasado su ejemplo las fronteras de nuestro pueblo y hoy son una referencia para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen. Pídalo ustedes que no se respetan los derechos humanos acá, no se respetan. De rodillas a este hombre. Después de muchos años y gracias a los sobrevivientes que salieron de la EMA y de tantos otros lugares, que empezaron a contar. Dice, yo estuve cuando fulanita dio a luz, que tuvo familia. Y yo, o sea, ahí empezamos a darnos cuenta que nuestros hijos ya no estaban, aunque políticamente son detenidos, desaparecidos,
Bueno, entonces ahí nuestra lucha se convirtió en memoria, verdad y justicia. Bandung. No. ¿Una isla puede ser? No. No, nunca pasaba. Bandung. Sí sé que son una alianza, pero realmente no tenho assim conhecimento exato sobre isso, pues não ia lançar flecha. O espírito de Bandung é o espírito que permaneceu na luta de muitos desses líderes e das lideranças africanas, como Sankara, por exemplo, como Amílcar Cabral, e que de alguma forma convive hoje com essas jovens lideranças que vão surgindo e que vão percebendo que os não aliados também representam uma força extremamente importante, né? This is the first intercontinental conference in the history of mankind. 那么，1955年举办的万隆会议，它是这个国际上第一次没有西方殖民者参加了会议。那当时有29个亚非国家参加这次会议。那么我们在中国呢，周恩来总理也提出了这样一个和平然后我们大家共赢一个独立的一个方针。那么这也是包括万隆会议那个时候，它也是我们现在全球南方的这个思想的一个源头。在今天我们又重提万隆精神，是因为现在我们面对全球南方国家面临西方的霸权主义、他们的垄断主义和单边主义，我们重新面临着这样的垄断和这样的被孤立，所以我们想一起重新寻求我们的合作共赢，一起携手来面对现在我们面临的这个困境。In spite of diversity that exists among its participants, let this conference be a great success. What harm is in diversity when there is unity and desire? This conference is not to oppose each other. It is a conference of brotherhood. Yeah, I mean, it's interesting because we are tempted always to go back to Bandung. Bandung was really important. And when we look back at it, the amazing thing is that it happened. And at Bandung, they talked without bitterness. They talked about making a new world, a world without racism. They called it racialism in Bandung. There was no bitterness. And they talked about the importance of democratizing political and economic power. But the spirit of Bandung is important. And the spirit is very simple. We want to democratize the economy. We want to have, let's say, regional economies, regional currencies. We don't want to be reliant on the United States to dictate the terms through finance, or we don't want to have to go to the International Monetary Fund and beg them to help us. Maybe we want our neighbors to help us. We want to use trade as a way to build peace across national boundaries and so on. A nivel de la región de nuestra América, latinoamericana, caribeña, hemos tenido algunos momentos de cercanía donde podemos pensar que el espíritu que se construyó en Bandung para el sur global de alguna manera tuvo sus expresiones en estos momentos. Después de la conferencia de Bandung, hubo la gran conferencia en La Habana, la llamada conferencia tricontinental, y es el momento en realidad donde se encuentra Latinoamérica con este proceso del tercer mundo. Y ahí surge quizás fue un momento un poco más radical incluso que Bandung, porque se levantaron allí las banderas del antiimperialismo, había un sentimiento de urgencia, necesidad de verdad, de unir esfuerzos, luchar para derrotar el colonialismo. Se tenían muy presentes estos dos métodos de explotación, imperialista, colonialista, y surge de ahí un impulso para el tercer mundo. Había figuras muy importantes, estaba por supuesto el comandante Fidel Castro como anfitrión, pero estuvo Amílcar Cabral, estuvo Salvador Allende, había representaciones de los tres continentes. Nuestro deber internacionalista. Así entiende nuestro pueblo sus deberes.
porque entiende que el enemigo es uno, el mismo que nos ataca a nosotros en nuestras costas y en nuestras tierras, el mismo que ataca a los demás. 本次论坛将在看看新闻 App、商号 爱和华东师范大学公众号全程直播。And it's one of the smallest thefts of the 21st century today. Because even all of us, right, we produce that data freely, but we don't know that it has value. And we've been able to be convinced that the data has no value when it actually has value. We start demanding that we must control how our data is extracted, where it is located, and who is going to benefit from it. And other important lessons from China is there are things that we really have to think quickly about is technological and digital sovereignty. If we're not able to even own the cables that share the information, we won't be able to do the most basic forms of industrialization and coordinate it across the continent. We need resource sovereignty is the biggest thing on the continent. As you know, Africa has some of the richest resources, but we don't have enough ownership and control. 对于我们来讲，中国的乡村振兴的经验，是一个特别重要的中国式现代化的故事。因为中国也面临着和全球南方一样的困境，这个困境就是城乡发展的不平衡和东部和西部发展的不平衡的问题。新时代的任务是什么？新时代的任务就是要解决中国发展目前存在着不平衡发展的问题。所谓不平衡发展，就是城市和乡村发展的不平衡。O povo não pode passar fome. E o responsável é o governo para garantir alimentos. Porém, o que nós da Via Campesina e dos movimentos do Sul Global questionamos é a forma como você enfrenta a segurança alimentar. É só dando comida para o povo e abastecendo o processo de acumulação das empresas? Nós defendemos no seu lugar a soberania alimentar. E a soberania alimentar como um conceito defende a ideia de que em cada território, em cada povo, esse povo tem que ter o direito de produzir os seus próprios alimentos para alcançar soberania. Nenhum povo será livre, já nos dizia José Martí, se depender de alimentos fornecidos por outro povo, não? E em todos os territórios do nosso planeta, por mais inóspitos que sejam para a prática agrícola, em todos os territórios o povo consegue produzir os seus alimentos. 要让所有的老百姓他们能够参与到这个过程中，要发动让他们能够积极的参与，乡村振兴才能够真正完成。因为我们到最后是要让老百姓有获得感。那么这个获得感就是用榕江人民的一句话，就是说既富口袋也要富脑袋，就是要富了，但是也要快乐，精神上要有富足啊，然后这个物质上也要富足。我觉得也是可以跟全球南方朋友们共享的。我们怎么样，用这样的一个中国式的经验来推动，我们中国和全球南方在乡村振兴方面的一些经验的分享。Yo creo que aquí sí hay que hacer una distinción en sí. El sur global es una articulación de estados, de países, o si es una articulación de pueblos, o las dos cosas, que cada una camina pues por carriles diferentes, ¿no? Those countries, especially the governments that are representing the countries of the global south,
at some point have to articulate a position. In other words, this idea of being everywhere and nowhere is not always possible, because what we have seen, whether it is in the form of the genocide against the Palestinian people or the kind of legitimation of colonialism that continues in many parts of the world, it's not possible for us to say that you don't have a position on that. Being part of the global south is being against genocide, being against the deprivation and drudgery of the people. Looking at the examples of Latin America and ALBA movement, I think there have to be measures in all of global south countries to come together and have people's forums to talk about agendas that they can have, be it education, be it right to health. Y eso le toca tanto a los pueblos como también a los países en términos del desafío o de el cálculo que tienen que hacer ante someterse o desafiar, ¿no? Muchas veces tenemos que luchar contra ese paradigma neoliberal que nos plantea que nuestro horizonte son las sociedades occidentales europeas o de Estados Unidos, cuando en realidad nuestros aliados para construir la categoría de sur global son nuestros pueblos hermanos, no solo de Latinoamérica y el Caribe, sino también de África, del sur de Asia, para consolidar una perspectiva de no subordinación a las potencias occidentales. But the lessons that I think we need to take seriously is that we need, like China had attempted to do, is economic sovereignty, where we need to create alternative financing mechanisms, alternative lending and payment systems. Tratar de abandonar el dólar como moneda internacional, porque el dólar es una arma de los gringos para explotar, se apropiar del trabajo en todo el sur global. So I think there are many lessons to learn, but one of them that actually isn't a Chinese lesson, but is a decolonization lesson, is we need to think about creating alternative platforms based on South-South cooperation. I know everyone is talking about this, but honestly, it's the only way to go, because part of China's process and its history of reclaiming its own sovereignty was the fact that it had to build up forms of self-reliance. Cosas que nos enriquezcan como sociedades sin copiar unos de los otros, porque somos muy diferentes, tenemos miradas muy distintas del mundo y culturas políticas y en general distintas también. Pero siento, desde que he llegado acá, que hay una amabilidad en el pueblo chino y que hay una capacidad de conectar y un deseo de abrirse al encuentro que tendríamos que agradecer, reconocer y abrazar, recibir en América Latina y el Caribe para podernos hacer los cuentos que todavía nos tenemos que hacer entre los pueblos. A lot of the process of building trust in the global south is getting to know each other. It's the same when you have political schools. People come, they get to know each other, they make friends, they realize the differences, the similarities, the social and cultural barriers that will never be crossed. You know, there are some things you never will cross. That doesn't matter. You don't have to become the same. You just have to learn to live together on the same planet. Ah.